Garing makina. Okay, ano pa ang Danilo? Kapon? Naon? Naon? Wala makita na pa ang Danilo? Ya, baik, baik. Nah, ini apa? Dia tanah sa kamera para makita yung nakuha. Oh, dari, dapat. Ha? Ito udah ko na. Oh. Kahoy yung basig mo ko. Ha? Bangilan kahoy. Bangilan. Oh. Paling dari, boss. Para makita. Na. Saan? Kahoy. Tara, makita. Tawa. Ini dia harus berudang. Ini hasilkan. Dia hasilkan. Waktu kami bergerak, toko bidang. Nice. Ya.